टीम लाहौर पूछता है ताकुब करने की कोशिश कर रही है उस वेव की जो इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के तौर पर नजर आ रही है, यानी बच्चों का अगवा होना। आप किसी भी सेंट्रल पंजाब के शहर में अपने किसी अजीज को कॉल करें, इसको ट्राई करके देख लें, तो बच्चों के अगवा के हवाले से आप बात करें तो फौरी तौर पर आपको बताएंगे हाँ हमारे शहर में ये काम सबसे ज्यादा हो रहा है। और अगर गुजरांवाला की बात की जाए तो पिछले चंद अय्याम में गुजरांवाला में 6 बच्चों के अगवा के हवाले से मामलात हुए। इनफैक्ट 6 बच्चों से ज्यादा 6 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें खातून भी शामिल थी, मारा पीटा गया, तशद्दुद किया गया, ज़दोकोब किया गया। और उसके बाद खुशकिस्मती ये हुई, मैं इसको भी ब्लेसिंग समझूंगा कि पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने जाकर उन लोगों को रिकवर किया और बाद में कहानी मुकम्मल तौर पर ही बदल गई। हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं और रिजवान साहब एसपी सिविल लाइंस हैं। सर, आपको खुशामदीद भी कहते हैं और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और टाइम में आपको तंग कर रहे हैं उसके लिए माजरत भी। सर, क्या हो रहा है? पूरे मुल्क में क्योस है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं, बहुत बड़ी अजियत है, इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई उसके बच्चे होते हैं, क्या हो रहा है? ये जी, जैसे हमारी सोसाइटी में सेंसेशनलिज्म बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत ज़्यादा दिखी जाती है, ये सिलसिला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा। और इसका आगाज़ एक व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए हुआ, जो कि बिल्कुल अनऑथेंटिकेटेड उनको प्रोपेगेट किया गया, फैलाया गया इन मैसेजेस को कि शायद मुल्क के दूसरे हिस्सों से कुछ डाकू या कुछ गैंग्स ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल पंजाब का रुख किया है और वो ये वारदातें कर रहे हैं और वो बच्चों के अगवा में भी मुलव्विस हैं। जबकि इस सारी कहानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी वो मैसेजेस मैंने सुने, वो उसमें मैं तो आपने कोट नहीं किया, मैं कर देता हूं कि सिंध से लोग आए हुए हैं, उनके पास हैवी मशीन गन्स हैं और पता नहीं कौन कौन सा नाउजुबिल्लाह असला है, और वो उन्होंने गांव टारगेट किए हुए हैं और वो गैंग्स की सूरत में बच्चे वहां से अगवा करते हैं और जाकर बेचते हैं। एग्जैक्टली ये न्यूज़ जो थी फेक न्यूज़ व्हाट्सएप मैसेजेस पर फॉरवर्डेड मैसेजेस के जरिए चलती रही और ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फैली, स्पेशली सेंट्रल पंजाब में। लेकिन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर और मैं गुजरांवाला में पोस्टेड हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। ये जस्ट जैसे इंटरनेट पर अनवेरीफाइड किस्म की न्यूज़ चलती हैं, ये उस तरह की न्यूज़ है। और ख़ुसूसी तौर पे ये जो बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड किडनैपिंग से रिलेटेड जो ये मामला है, चूँकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है और बड़ा सेंसेशनल न्यूज़ है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा फैली। सेंटिमेंट जुड़ा होता है ना, हर घर का सेंटिमेंट जुड़ा होता है। माँ का भी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, बाप का भी जुड़ा हुआ है, बहनों का भी जुड़ा हुआ है, भाई का भी जुड़ा हुआ है और अजीजो कारिब का भी। तो वो फिर उसको एक के बाद एक शख्स को फॉरवर्ड करते हैं अपनी फैमिली को मुतनब्बे करने के लिए कि बच के रहना, ख्याल करना। वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं और खसूसी तौर पर गुजरांवाला से। क्या रियलिटी है इस तरह के केसेस में? जब से ये वेव चली है, नो डाउट के गुजरांवाला पुलिस को अगवा की जो कॉल्स हैं वो रूटीन से ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। अच्छा। लेकिन इसमें रियलिटी ये है कि इस सेंसेशनलिज्म की वजह से, इस पैनिक की वजह से जो बच्चा घर से बाहर जाता है और 3-4 घंटे 2 घंटे अगर वो माँ बाप को लोकेट नहीं होता, किसी वजह से वो घर से ज़रा दूर है, राब्ता नहीं हो पा रहा, तो उस पैनिक में वालिदैन जो हैं वो पुलिस से रुजू करते हैं और हमारा भी फर्ज है, हम फौरी तौर पे उस पे FIR दर्ज करते हैं और हमारी सारी मशीनरी जो है वो हरकत में आती है, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सारे वाकयात यहाँ पे ऐसे हुए हैं कि सुबह को FIR दर्ज हुई है और दोपहर को बच्चा साथ वाली गली से, मोहल्ले से मिल गया। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पेरेंट्स शायद इसको रिपोर्ट ना करते, लेकिन अभी वाली जो वेव चल रही है और जो पैनिक क्रिएट हुआ है, उस वजह से ये FIRs और ये कॉल्स बढ़ गई हैं। अच्छा रिजवान भाई, मैं आपके तवस्सुत से ही आपकी मौजूदगी में एक बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, अगर आपको कभी भी लगे कि आपका बच्चा जो है वो कहीं खो गया है, वो गुम हो गया है, तो इससे घबराना नहीं है। आपका काम वही है कि आपने फौरी तौर पर 15 पर इत्तला देनी है, माँ बाप होने के नाते, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आपके बच्चे को तलाश करने में आपकी मुआवनत करेंगे। लेकिन रिजवान साहब, मेरी दस्तबस्ता दरखास्त होगी पब्लिक से भी कि अगर हमारे यहाँ जो एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि जनाब ये बंदा जा रहा है और ये मेंटली सिक है या हमें हमारी मर्जी का कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो हम डंडा खींच लेते हैं, सोटा खींच लेते हैं और उसके बाद कुट लगाना शुरू करते हैं। पहले उस पर हाथ सीधा करते हैं, उसके बाद पुलिस को कॉल करते हैं। इसका क्या इलाज है और कितना बड़ा क्राइम है ये? मैं आपके इस क्वेश्चन पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं
کہ اس پینک میں جو کالز زیادہ آ رہی ہیں اور لوگ ویریفائی کیے بغیر اور اغوا کی کال کرتے ہیں اور ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس پر گجرانوالہ پولیس کسی بھی کال کو یہ سمجھ کے ٹریٹ نہیں کرتی کہ یہ کال ان ویریفائڈ ہے. ہم ہر کال کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ ایک جو سسٹم ہے ہمارا وہ سارا چل پڑتا ہے اور تمام کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. تمام کیسز میں یہ ہوا جو پچھلے 2 ہفتے میں ہوئے کہ جو بچے گم ہوئے تھے یا گم ہونے کی کال تھی یا ایف آئی آر تھی، وہ چند گھنٹوں کے بعد محلے سے، کسی ٹیوشن سینٹر سے، اپنی مسجد سے، اپنے دوست کے گھر سے، رشتہ دار کے گھر سے وہ مل گئے. لیکن سٹل میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جتنی بھی پینک ہوگی، جتنی بھی کالز ہوں گی، ان سب کالز کو اسی ذمہ داری کے ساتھ فالو اپ کیا جائے گا اور اسی ذمہ داری کے ساتھ ان کالز کے پیچھے جو پولیس ٹیمز ہیں وہ کام کریں گی. ویری گڈ. اب میں دوسری اس کے پہلو کی طرف آتا ہوں کہ اس سے ایک دوسرا ایک پہلو شروع ہوا، وہ ہے موب جسٹس اور موب لنچنگ. ایگزیکٹلی. یہ بہت زیادہ خطرناک ہماری سوسائٹی کے لیے بات ہے کہ راہ چلتے کوئی شخص نظر آ رہا ہے اور اگر آپ کو اس کی اپیرنس پسند نہیں آ رہی کسی وجہ سے، یا وہ اپنی کسی مینٹل کنڈیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا، یا وہ آپ کے سوالوں کا اس طرح سے جواب نہیں دے پا رہا جو آپ سمجھتے ہیں، تو اس پہ آپ نے کڈنیپر کا لیبل لگایا اور پبلک نے اس کو مارنا شروع کر دیا. انفارچونیٹلی اس میں اس طرح کے کیسز بہت سارے سامنے آئے ہیں. گجرانوالہ میں بھی سامنے آئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھا. آپ نے ابھی آپ پولیس اسٹیشن گئے تھے، میرا خیال ہے آپ نے انٹرویوز کیے ہوں گے، ان کی سٹوری آپ نے سنی ہوگی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور پبلک کو اس میں بڑا کیئرفل بیہیو کرنا چاہیے. اچھا رضوان بھائی، موب اگر لنچنگ کرتا ہے یا مار دھاڑ کرتا ہے یا کچھ بھی ایسی چیزیں، از اٹ کرائم اور ناٹ؟ اٹ از اے کرائم، اٹ از اے ہینس کرائم. سزا کیا ہے؟ اور اس کی سزا جو جتنا بھی نقصان کسی شخص کو آپ پہنچائیں گے، اس کی جو پینل کوڈ میں سیکشنز ہوں گی وہ آپ پر لگیں گی اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور جو قانونی طور پہ آپ کے خلاف سزا بنے گی وہ کی جائے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شخص مشکوک ہے، اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا، یا وہ کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں موجود ہونے کا اس کا کوئی پرپز یا ریزن نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو مارنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ اس کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچائے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 15 پر کال کریں اور لیٹ دا پولیس ہینڈل دس، اور ہم پروفیشنلی اس کو جو ہے وہ فالو اپ کریں گے، ہر کال پر رسپونڈ کریں گے اور ہم دیکھیں گے. لیکن لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ خدارا یہ جو میسیجز فیک چل رہے ہیں اس پینک میں نہ آئیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. رضوان بھائی، آئی ایم ریئلی آنرڈ، آپ نے بہت پتے کی بات کی اور ایک ذمہ داری کا احساس دلوانے کی کوشش کی ہے. میں ابھی بھی مل کر آیا کچھ ایسے لوگوں سے، میں کچھ فیملیز سے بھی ملا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں دکھا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ایسی فیملیز بھی ہیں جو آن ایئر نہیں آنا چاہتی. ہم ان کی اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہم ان کو اسکرین پر نہیں دکھائیں گے، لیکن وی ہیو میٹ دیم. پرابلم از دیٹ کہ وہ لوگ جو بڑی تعداد میں سائیکولوجیکلی ڈس آرڈر کا شکار ہیں، پولیس ان کے لیے کیا، آپ کے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا رستے ہیں؟ کیونکہ آفٹر آل دے آر پاکستانیز اور ان کا ایکول رائٹ ہے. میرا اگر دل کا کوئی پرابلم ہو جائے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے، بالکل اسی طریقے سے میرا دماغ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کوئی لکھوا کر نہیں آئے ہوئے کہ جناب میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہیں. تو ان کے لیے جو اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہے، پولیس ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ ہمارا ریہیب بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ ہمارا سوسائٹی کا بڑا ڈائلیما ہے. آپ روڈ پہ نکلیں تو آپ کو پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہوم لیس پیپل، ایڈکٹڈ پیپل، مینٹلی انسٹیبل پیپل، یہ لوگ آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گے. اور خصوصی طور پہ جب اس طرح کی کوئی پینک والی ویو چلتی ہے جس میں لوگ ایک دوسروں پر شک کا اظہار کر کے انہیں مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں، تو یہ وہ طبقہ ہے جو آلریڈی بڑا پسا ہوا اور مارجنلائز طبقہ ہے. لیکن ان ساری افواہوں کی زد میں، اس ساری موب لنچنگ کی زد میں بھی یہی بیچارے لوگ آتے ہیں. تو اس میں ان کی ذمہ داری گورنمنٹ کے بہت سارے محکموں پر آتی ہے، جس میں سوشل ویلفیئر کے محکمے ہیں، جس میں ریہیبلیٹیشن کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں. تو پولیس کا یہی اس میں ہے کہ ان کو ان کی جان مال کا تحفظ بالکل اسی طرح کرے جیسے کسی عام شہری کا. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن بعد آپ، چونکہ وہ اریسٹ تو نہیں ہے لیکن ہے پولیس کی کسٹڈی میں، کیونکہ پولیس نے ان کو ریکور کر کے انٹیکٹ کیا ہے، محفوظ بنایا ہے، اب وہ ان پر کوئی ایسا جرم بھی نہیں ہے کہ ان کو لاک اپ میں بند کیا جائے. کیا پولیس ان کو ایسے تو نہیں کہے گی چلو بھائی یہ باہر کا راستہ ہوتا ہے، آج کے بعد تم جاؤ، اب تم اچھے بچے ہو؟ کیونکہ ان کو بہرحال they have got no families there.
ان کو किसी प्रोटेक्शन में ही देना पड़ेगा, उसके लिए कोई SOPs, कोई तैयारी की इसके गई लिए है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके और जो पंजाब गवर्नमेंट के महकमे जो इन चीज़ों को डील करते हैं उनके साथ मिलके इनकी रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त किया जाएगा। आई एम रियली ऑनर्ड। नाजरीन, रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद थे और रिजवान साहब जो हैं वो SP सिविल लाइन से एक जिम्मेदार तरीन पुलिस ऑफिसर हैं। इनसे मुलाकात का और इनकी जुबान से आप तक तमाम चीजें पहुंचाने का मतलब ये था कि ही इज एन अथॉरिटी राइट नाउ। तो जब अथॉरिटी के मुंह से आप ये सुन रहे हैं, और यू कैन कोट हिम एनीवेयर, कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, एक तूफान बदतमीजी है जो सोशल मीडिया के जरिए हम तमाम लोगों को, हमारी फैमिलीज को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी दे रहे हैं। आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है, उससे कभी भी लातो लाल ना करें, एक कदम भी पीछे ना हटाएं, लेकिन खुदारा इन चीजों को वायरल ना करें। मैंने आपको वो फैमिलीज भी दिखाई जो मां अपने बच्चे की राह तक रही है और वो बच्चा बचपन से डिसऑर्डर का शिकार है। उस मां को नहीं पता था, वो जब देखती है 5 दिन से मेरा बच्चा गुम हुआ है, मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा, ऑल ऑफ द सडन सऊदी अरब से उसको एक वीडियो आती है जिसमें उसके बच्चे को डंडों सोटों से मारा जा रहा है और वो फसलों में बेचारा पड़ा हुआ है और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब है, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के मोतबर तरीन शख्स समझे जा रहे हैं। ये तमाम लोग एक लम्हे के लिए सोचें कि आपका कोई अजीज, आपका कोई प्यारा या मेरा कोई अजीज या प्यारा किसी डिसऑर्डर का शिकार है और ऑल ऑफ द सडन हमारे मोबाइल पर एक वीडियो लैंड करती है और हमें पता चलता है कि उसके साथ ये सलूक हो रहा है। हर शख्स अपने अपने पर ये तारी करके देखें, आप इसके एंड रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो खराफात चल रही हैं आइंदा आने वाले दिनों में भी इनमें कोई सदाकत ना हो, और अगर कहीं ऐसा कोई एक वाकया भी है तो पुलिस की और जिम्मेदार इदारों की जिम्मेदारी है, उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।